नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अमीन। रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है। रिसाइट टुडे के ख़ास प्रोग्राम रिसाइट गुलशन रमज़ान में एक मरतबा फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो लीजिए आपके सामने नात पाक का नजराना लेकर आ रहे हैं मोहम्मद हसनैन अशरफ हाफिज़ शबीर अहमद। सच्ची बात सिखाते ये है, सीधी राह चलाते ये है। सच्ची बात सिखाते ये है, सीधी राह चलाते ये है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कसरे दना तक किसकी रसाई, कसरे दना तक, कसरे दना तक, कसरे दना तक किसकी रसाई, कसरे दना तक किसकी रसाई। जाते ये है, आते ये है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन, लाखों बलाएं, लाखों बलाएं, लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन, लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन। कौन बचाए बचाते ये है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा 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 मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा। पीते हम हैं पिलाते ये है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्वल्लिन स्वल्लिन की ढारस से
سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار کراتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، کہہ دو رضا سے، کہہ دو رضا سے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے۔ مزدار رضا کا سناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچی باتیں سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے۔ ناظرین، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھیں، اسے شیئر کریں، اسے سبسکرائب کریں اور اپنی رائے اور مشورے سے ضرور نوازیں۔